Onyame de shia wotie me Awurade Nyankopɔn asomdwie nka o baabi biara a wote me ne. Me dɔfo yɛ da Israel Nyankopɔn asese ne nso ɔde atom me ne wo. Firi afi ahyɛ aseɛ ebesi ɛnɛ da due a wote me nkan. Yɛne bebree na hyɛ aseɛ nanso saa mmere yi owuo afa bebree na de wɔn ɛkorɔ. Bebree na da ayaresabea. Bebree na akɔdi amanneɛ bi mu. Saa mmere yi obi da afiase. Ebi kura asɛm a yɛde to ne so. Onim ho hwee nanso ɔgyefoɔ ne wan. Dadwen ne amanneɛ ama saa mmere a me ne wo yɛdi nkɔmmɔ yi obi amamaduru awu. Obi ahyɛ ne ho akɔmfo. Yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so ne amanneɛ nnipa ne hu. Ɛnyɛ me no yɛ n'ahoɔden bi. Ɛnyɛ nyansa. Ɛnyɛ nnwuma pa bi a yɛyɛ. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn atom ne n'ahomɔborɔ nti. Ɛna ama ɛnɛ da due me ne wo yɛhunu hann bi yɛte sɛ yi. Sɛ ade pa bi akyi wo na tɛkyerɛma da w'abɔdwe mu na mogya edi mu afurusa Nyamedɔfo. Hyɛ wo ho den wɔ Awurade mu. Na tu anammɔn wɔ gyidie mu. Na Awurade bɛhyira wo. Wawie yɛbɛyɛ kokoro asɛe wahyɛ aseɛ. Awurade mma w'anim ngu ase arada. Nea wode wo ho ato ne so no ɔyɛ ɔnokwafoɔ, ɔyɛ ɔtreneeni. Ɔyɛ Onyame a ɔnni hwammɔ. Ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam wɔ nea woyɛ nyinaa mu. Medɔfo yɛn dwumadie sononko a yɛato din the motivational hour na wotie. Ebi a nene da edi kan a wo nsa ɛka recording bi ɛte sɛ. Mekae wo sɛ wo ne Onyankopɔn da wobɔni ɛne wo nuabɛma evangelist Samuel Agye ɛna ɛdi nhyiamu yi. Medɔfo yɛn sɛ brɛ ne yɛmmɔ mpaeɛ na yɛmfiri ɛnnɛ nkɔmmɔdie no ase. Onyame a woyɛ ɔteasefoɔ na obi biara ɛne wo nkyɛ w'ahennie. Ɛnɛ ɔma yɛhyɛ wɔ animuonyam. Adom ne ahomɔborɔwura ɔma yɛaba w'anim bio. Igyae ɛnɛ nkɔmmɔdie yi ɛde hyɛ wo nsa. Bibɔ mpaeɛ to nsa frɛ wo nkronkron ahoɔden no. Sɛ Awurade a wote ase na woka ɛba mu na wohyɛ nso a ɛgyina. Wobɛma w'animuonyam ne wo nkonimdie abasa ne so. Awurade kae wo mma sɛnea woadom ne w'ahomɔborɔ akyie. Agyapa ma yɛnhunu w'animuonyam. Yɛnhunu w'ayaresa. Yɛnhunu wo nkwagyeɛ. Yɛnhunu wo dɔ. Yɛnhunu w'animuonyam ne w'ahoɔden no wɔ nkɔmmɔdie mu. Ma wo mma nte wo ne na yɛnte wo nka. Yɛde n'aseɛ ne animuonyam ne nyinaa kɔ so ama wo Awurade din. Yɛhyɛ wo animuonyam. Yɛ wo kɛse. Yɛma wo din ne so. Ɛwɔ ɔdɔba Jesus Christ din kɛseɛ ne mu. Amen. Medɔfo Onyame nkɔ so nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse ɛwɔ w'akwan nyinaa mu. Ɛnɛ nkɔmmɔdie yi ɛyɛ nkɔmmɔ sononko. Na mewɔ gyidie wɔ Awurade Nyankopɔn mu sɛ wobɛnya berɛ atie nkɔmmɔ yi de akɔ na wie papa mu. Wobɛtu anammɔn ɛwɔ nkɔmmɔdie mu. Na sɛ wode wo ho bɛto Awurade Nyankopɔn so na wobɛma wo kwan ma Awurade adi yine wɔ abrabɔ no mu a anka wadansedie wɔyɛyie ho dwom wo nkamfo ho dwom ɛbɛtwe afoforɔ aba Awurade Nyankopɔn nkyɛn. Medɔfo yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ Odiyifo Yeremia nwoma tie 17 na yɛmfa mfiri ne nyimu a ɛyɛ enum no. Jeremiah chapter the number 17 from verse the number 5. Ɔse sɛ Awurade sie nie, wadome oniiko a ɔde ne ho to onipa so na ɔde honam yɛ ne basa na n'akoma atwe afiri Awurade ho. Onyame ba wutie me Awurade asɛm se wadome oniiko a ɔde ne ho to onipa so na ɔde honam yɛ ne basa
ɔhyɛ n'akoma efiri Awurade Nyankopɔn. Ebi a wotie mi, wode wo ato ɔsɔfo bi so. Ebi a wotie mi, wode wo gyidie ahyɛ odiyifoɔ bi mu. Ebi a wotie mi, wode wo gyidie ahyɛ wo maame, wo papa, wo nua, w'adamfo bi, oyere anaasɛ wo kunu mu. W'adwuma bi a woyɛ, ɔba bi a ɔwɔ akwantuo mu, osika bi a wowɔ, qualification bi a ekura, position bi a wowɔ. Ebi a wode wo werɛ ahyɛ mu, wode w'akoma ne wo adeɛ nyinaa ato so. Instead of depending on your creator, you are depending on created things. Shanka do ho beto Onyankopɔn yɛ ɔbɔ adeɛ ne so, wode wo ato abɔdeɛ so, wode wo ahyɛ abɔdeɛ mu. Awurade sɛ hwɛ wo yie. Ɔse wadome oni ko a ɔde ne ho to onipa so. Ɛnɛ nnome animguaseɛ amanneɛ a wofa mu no, ebia nipa a wode wo ato ne so. Onyame a watwe w'akoma afiri ne ho, honam a wode ayɛ wo basa, na wode w'ahoɔden ne wankasa wo nimdeɛ ɛyɛ nti ɛna saa nnome no aba abrabɔ ne so. Medɔfo, ɛnyɛ nnome bia na ɛfiri fie bɛyie, ɛnyɛ nkuguo bia na ɛfiri fie bɛyie. Ɛna meka Awurade Nyankopɔn hintasɛm akyerɛ wo. Jeremiah chapter the number 17 verse 5. Mesia timu bio. Ɔse sɛ Awurade sie nie. Awurade Nyankopɔn num asɛm na mekenka de akyerɛ wo yi. Ɔse wadome oni ko ɔde ne ho to onipa so. Na ɔde honam yɛ ne basa. Na n'akoma atwe afiri Awurade ho. Medɔfo a wotie me. Bra so sɛ Nyame mma. Yesua ni nyansa a ɔde ato ama yɛn. Asɛm no ne yɛ nyansa. Asɛm no ne yɛ hunu mu. Ɔse na mobɛhu nokorɛ na nokorɛ bɛma mo agye mo ho. Mobɛyɛ adehyeɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm wɔyɛ nokorɛ sɛ me ne yɛhyia asɛm no wɔ yɛn abrabɔ mu. Na sɛ asɛm no didi wɔ yɛn akoma mu, na asɛm no kyerɛkyerɛ kwampa no a ɛkyerɛ yɛn kwan de yɛkɔwura nhyira ne nkonimdie nneɛma pa Awurade asiesie de ama yɛn mu. Ɛnɛ adiyifoɔ ne atorɔ nkyerɛkyerɛfoɔ, bronsam asɔfoɔ ne wɔnom a ɛnyɛ Nyame pɛm ɛna wɔde etu anammɔn bebree efira wɔn nsafoma no ani. Nkɔmmɔ bi yɛ ti sɛ ɔne wo ni, onim sɛ ɔkenkan de kyerɛ wo a ɔbɛsan afiri n'akyi, bɛyi wo gyidie afiri ne mu. Na wama nnome bi atena wo so, because Awurade sɛ wadome oni ko a ɔde ne ho to onipa so. Medɔfo a wotie me, afi mu ɛdeɛ na wode wo ho ato so, ɛdeɛ mu na wo gyidie ɛhyɛ, ɛdeɛ nkoraa na wode ayɛ wo basa. Medɔfo yɛ ahoɔden ntumi, yɛ nyansa ntumi, nipa mmoa ntumi. Awurade nko a na ɔwɔ nneɛma pa ɛde ma yɛn. Na wokenka verse number 6, ɔse ɔte sɛ dua a esi anwea pradada so, na ɔrenhunu sɛ papa reba, na ɔbɛtena ɛserɛ so nkyɛkyerɛ so ne nkyene asase a obiara nte soɔ so. Awurade sɛ ne a wotie mi afi mu ni mpo mmere biara edie n'anim a wɔde bɔ wo bra, wɔtɔ ho bɛto onipa so, wode honam bɛyɛ wo basa, wode owurɛ bɛhyɛ onipa mu, wode owurɛ bɛhyɛ abɔdeɛ mu ayi wakoma afiri Awurade a ɔyɛ ɔbɔ adeɛ no mu a wobɛyɛ te sɛ dua esi anwea pradada so. You be like a tree planted on the desert where there is no water. You will be planted in dust, on a rock, in gravels where you cannot get any nutrients.
Awurade de wobɛsi aneapra dada so. Awurade de wobɛsi mfuturo mu baabi a nsuo ni, baabi a nnuane nnuro ni. Wobɛkusa na wobɛwu, wobɛhye na wobɛhyerɛn. Bible say wadome obi ɔde ne ho to onipa so. Ɛnɛ sɛ wode wo ho ato sɔfoɔ so, wode wo ho ato odiyifoɔ bi so, wode wo ho ato nipa so, wode wo ho ato wo maame, wo papa, wode wo ho ato sika, wode wo ho ato w'ahonyadeɛ, wo position, adwuma a woyɛ, wode wo ho ato nneɛma bi a woanya so a medɔfo nnome ɛda wo so. Bie w'ani na Awurade nkyerɛ wo kwan pa no. Medɔfo a wotie me, Awurade asɛm no ɛyɛ safo a yɛde bue apono wɔ abrabɔ a yɛrebɔ yi mu. Asɛm no na ɛkyerɛ wo ne Awurade Nyankopɔn pɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ. Asɛm no na ɛtenetene w'akwan ɛde wo kɔ nneɛma pa mu. Sɛ wokɔti Nyame asɛm no a wobɛdi nkuguo. What was for there's the number 7. Jeremiah chapter the number 17 verse 7. Nshirani oni ko a ode ne ho to Awurade so na Awurade ye n'anida so. Medofo a wotie me se o penshira fa ho to Awurade Nyankopɔn so. Ma Awurade nye w'anida so. Ma Awurade nye w'agya ne wo na. Ma Awurade nye wo manager. Ma Awurade nye wo president. Ma Awurade nye wo MP. Me Awurade nye wo assemblyman. Baby biara wo de wonam besi fa ho to Awurade so. Therefore ewo mu se Awurade Nyankopɔn onnam nipa so na ode ahyira yen. But me kai wo se Awurade ni monyam ne na dom no ne nwosa ne na ho ɔden no edi dwuma wo abrabɔ ni mu a ɔtete ne wakwan ɔno Awurade Nyankopɔn na yi aboafo ɛde ma wo. Enye hoahoa bɛhoahoa nipa ɛne pɛma nipa aboa wo. Enye kotoa bɛkotokoto nipa. Enye yɛsamasa ɔbɛka. But ɛyɛ Awurade adom ne n'ahomɔborɔ. Ɛyɛ Awurade favor a elocate ne ma. Favor no eyi nipa firi akyire de bedi animu. Favor ma nea enye wo dia ɛba wo nhyɛm sa favor no ɛna wo sɛ wo nsa som. Sɛ Awurade wo sa ne wo so a ɔde wo ewura baabi a ɛsɛ. Ɛno nti ɔdwontofo sɛ Awurade Nyankopɔn ne mehwɛfo hwiri hia me. Sɛ Awurade ne wo hwɛfo di a medɔfo bibi biara ni wo a ebehia wo. Mpo wɔbere bɔne mu ɛmmerɛ a osu ne setwa de owuo ne amanneɛ eti wo no Awurade bɛkae wo. Awurade bɛgye wo afiri w'atamfo nso. Okay, in verse the number 8. Osena obeye sedua a wate no nsunua. Na ne nyini tentene kɔ nsuo ni ho. Na se ahuro ba a enye ne hu. Na eso hahan beye from. Na sukom afimu nso erempo. Na enyai abaso. Therefore, I would see me. Bible show be or then want to Awurade Nyankopɔn so no. Obey to say dia esi ensuo. Nani yini tenten etni konsuo ni mu. Eni ti se epesia. Dia no mohu. Ekomba o mohu. Amanye ba e mohu. Mpo eja betimi ahye dia no. But esan se ni yini etni konsuo ni mu nti na asan ayi ahaban foforo. Onyame ba wotie me. Sɛ wodo ho to Awurade so amane betimi aba. Ɔhaw bi betimi aba. Nea wompɛ ɛbɛto. But wawie ye ɛbɛyɛ nkunimdi asene wahyase. Ɛnɛ sɛ wodo ho ato obosom bi so. Odo ho ato onyame foforo bi so. Bia odo wura hye odifo bi mu. Ebia odo wura hye osofo bi mu.
Wodo ho to nipa so ama nipa adunyamo enka echi ma medofo Israel nyankopon no onyame a ohye Abraham bo na wani ni nwammo onyame a okai ne ma Israel mra na wo nkwasom oyi Israel free nkwasom o de won eko won bo sha asase so Ewurade nyankopon anya ne man no oka won ho pobra na won atamfo 80 won no Ewurade kire de tumi onyame o map kokko mu paye na o ma anwa pradada beto ensuo ana ayirim ma ne man enante wa asase pese so onyame a ekombre mu odi mana ema ne man ediye na ohye ne maso se nyame ne da so tiase se nyame na odo ho ato ne so dia me ka o se nhira ne oni ko a odi Ewurade ye nani da so edofo afimu ye de Ewurade nyankopon ebo hye ne nsem ene nimu antoso ne etu anamo ma wani na Ewurade so ja upemi na afama no suku nyame ne so na onyame a wafiri nyuma paase no odo beko awie papa mu Ewurade nyankopon hira wo na onye okase Ewurade ntre wa hye mu Ewurade ma ne nwosa na hoɔden no nkoso anye kase na ompagya wo sɛ wonya brɛ atie nkomo atise na odi bɛyɛ adwuma bedafo yɛ mɔ mpae na yɛmfa yɛn nkomodi no enko na wie Ewurade wo ma yɛda wase wɔ ne nso ne wode atom yɛn wama yɛkra adidi amen yɛda wase sɛ wahyɛ yɛn din na watom aboa ayi na fie na rehuo mu ɛkɔso agya yɛmpem ne yakwa nyinaa hyɛ wo nsa so Ewurade wo bɛma yɛn akokuduro ne ahoɔden so ne ebe betimi anante na awie no ayɛ nhyira ne nkunidi ama Ewurade wo tin yɛpagya wo yɛ wo kɛse yɛma wo din ne so wɔ dɔba Yesu Kristo din kɛseɛ no amen onyame ba utie me Ewurade nhyira wo bio mesre na ma o contacts nyinaa nsanka recording isanse woyɛ ne sa Ewurade nam so eboa ema afoforo nso hunu nkwagye kwan sɛ yɛ onyame ne pim amrepam yɛbɛsan ahyia di nkɔmmɔ foforo at ebia na one me wɔ nkɔmmɔtie bi me number no ɛyɛ 0241 603657 me WhatsApp any email ɛyɛ 054 6596 medɔfo onyame mpagyaw na ɔnyɛ ɔkɛse bɛma remfi unya bema ene onyankopɔn da uboni evangelist Samuel Aji ena ne ne di nhyiam nyame adomo amerpam yebesan ahyia bio misia ekyia bebre bye bye no